Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka maslakahum ila yawmiddin. Salamun min Allahi alaykum wa rahmatun min ladunihi wa barakat. Ambadew foli ani tanuni ambo kerengere ko lase aw kelengere na bele dele ma fo aka sigidaw la Mali kono fo ka taa se Mali koka. Kisi ani nema ani barika chama ala ko jidi nene aw kelengere na bele jele nga sanga ani wati bele jele ani so jele ani an farfonni ka aw bisimila. Burkina Faso jamana konnana kerengere nyala bobo jilaso Muhammadul Mustafa ale cira ka kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen o hukum kɔnɔna n'ale bangeli kalo jɔra silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen i b'i ka nisɔndiya ani ka yafara hayira fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru bolofaraba min bɛ Burkina Faso laada do san o san ka sangani nin kalo barikama ye nin don nɔrɔma ye n'o ye dɔnbakalo tile 12 u bɛ ala barikada kɛnɛ sigi ani nisɔndiya kɛnɛ ɲɛna u ye laada in lakile ka bɛn octobre kalo tile 18 ma san 2021 kɛnɛ in a wasala kɛnɛ in seriyara jamiyatu ansar dinil islami tɔndenw fɛ ka bɔ Burkina fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka taa se jamana ɲɛmaw ani laadala ɲɛmɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen de ye kɛnɛ in seriya fɛn min sɔrɔla an ka nin kɛnɛ barikama in kan Shirifila TV jabarani tɔgɔ la ni ni aw an ka jɛ an k'u mafilɛ ɲɔgɔn fɛ. Ola an bi tanga ɲini setigi ala fɛ a k'an kisi ka bɔ setanɛ tɔɔrɔ ma an b'an sinsin ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛlen tigi ka nɛɛma ni kisi caman ba ɲini ala fɛ a k'o jidi an kuntigi Muhamadu kan a n'a somɔgɔ sanumaw a n'a ka sahabaw a n'a nɔfɛtugubaga ɲumanw fo ka taa se lahara jɔli ma an b'an ka foli ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo ni silamɛya foli ani badenya foli ani kisi o min ye ala ka kisi ani ala ka nɛɛma a n'a ka barika o bi an bɛɛ lajɛlen ma su in na ye suba ye yan'an ka taa ni kuma ye an b'an to yan ka foli ani waleɲuman dɔ ani barikadali ani dugawu an b'o ta k'o ɲɛsin bahaw dini ma shihabu dini urwatul wuska salilu itratul hashimiya arrahalatal jawalata fil baqai wal amsar al murshidu da'i ila al kitabi was sunna sa'du zi wa za wa halla ila al mashakil li wuduh al islam sarahatan Asseid Sherif Usman Madan Sherif Usman Madan Aidara an b'a fɔ ka barikada ale ka bonɲɛ a n'a ka karama o ti ban su in na dugawu jaabi kɛnɛ do karama kɛnɛ do an balimamuso dɔ bɛ yen o fana bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko o balimamuso dɔ de bɛ yen ko a tile 7 de tin na a ti jigin a ye ne wele su in na ko n'o y'a sɔrɔ an bɛ kɛnɛ kan k'an k'a fɔ jama ye ŋama ni ala sɔnna ni karamɔgɔ sigira an b'a fɔ a ye karamɔgɔ bi don kɛnɛ kɔnɔ tuma min na n'o Isa Darame a ye n wele telefɔni na ko a jiginna ko den kɛra cɛ ye ko an ka denkuni kɛ kɛnɛ kan ŋa mi den tɔgɔ da Muhamadu la Darame e yɛrɛ ye Muhamadu ye i ye tɔgɔma sɔrɔ den an b'a ɲini ala fɛ ala k'a balo an bɛ dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ caman k'an ye ala k'an sago d'an ma ni ala sɔnna programme minnu bɛ an bolo an bɛna tɛmɛ n'a ye inshallah rabbi o la an bɛna ɲini organisateurs ɲɛmɔgɔ fɛ an filɛ kɛnɛ min kan mɔgɔ dɔw de sɛgɛnna kabini tile caman ka nin kɛnɛ in labɛn o la labɛnnikɛlaw ɲɛmɔgɔ o ye Kasim Sawadogo de ye mɔgɔ min bɛna kuma a nɔ na o de ye Hussein Ouedraogo ko n'a ka suru a ka bisimila ka foli kɛ organisateurs bɛɛ tɔgɔ la. Ni ye commission d'organisation ka folikan ye ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma n'o ɲɛmɔgɔba ye Kasim Sawadogo ye an b'an ka foli fɔlɔ an ka autorités ra an ka ministre ka mɔgɔw y'an sɔrɔ yan ko délégation an ka foli b'o ye maires bɛ yen an ka foli b'o ye o ka foli kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin an karamɔgɔba ma n'o ye Mohamed Adam Dramé ale min bɛna latɛmɛ wajibi la su in na an ka foli b'a ye ale de ye karamɔgɔ ka nɔnabila ye an fɛ Burkina Faso yan yɔrɔ la k'a ni ce ani baraji ala k'a sara o kɔfɛ an b'an ka leader religieux fo n'o ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye chrétien sow an b'o fo o kɔfɛ an ka silamɛ limamu mu y'an sɔrɔ an ka kɛnɛ kɔnɔna na ani diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye ko bɔra u ka so o nana u ka so
Kambuku. Au kɔfɛ an ka président provincial monsieur Keita Aruna a n'a ka bureau kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an ka foli b'o ye présidente Maïmouna Kone a n'a ka bureau kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen commission d'organisation k'o ka foli b'o bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an balima minnu y'an dɛmɛ ni bololafɛnw ye an ka foli b'o ye i n'a fɔ warimugu caman sera an ma dɛmɛ sira kan mɔgɔ dɔw y'an dɛmɛ ni misiw ye dɔw y'an dɛmɛ ni ji ye a n'a ɲɔgɔnna caman ani sɛziw donc an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an b'a ɲini président Keita Aruna fɛ ani présidente Maïmouna Kone o ka kɛ an nɛn ye ka invité bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na k'o sera ka bɔ k'an ka wele la jaabi k'o ni ce o ni baraji ani dugusemɔgɔw duguse 17 ɲɔgɔn an y'o invité ala sɔnna o caman ye kɛnɛ sɔrɔ ko président Keita ani Maïmouna Kone ka foli d'o ma kosɛbɛ k'ala k'o sara k'o nana hɛrɛ la ala k'o ɲuman sigi hɛrɛ la n'ala sɔnna jamanatigi bi yan n'o ye Bobo Bilaso Bobo ka jamanatigi a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ka ciradenw bi yan ni o de ye Abdul Kadiri an b'a ɲini a fɛ a kana foli kɛ jamanatigi tɔgɔ la k'a ka bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aw ni su silamɛw jamaw an lɔn bɛ yɔrɔ min na an bɛ cidenya ka lɔyɔrɔ de la donc an natɔ an ye ciraden an bɛ lɔyɔrɔ min na an ye ciraden an sɔgɔtɔ fana an ye ciraden donc jamanatigi tɔgɔra ani madera kabila tɔgɔra ko n'an sera yan yɔrɔ la jama jama bɛ yan an ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na i bɔra Bobo yan o i bɔra fan o fan ko ka bɛɛ lajɛlen fo min nana hɛrɛ la ala ka segin bɛɛ ɲuman ye hɛrɛ la ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ka san caman yira an bɛɛ lajɛlen na mawuliden ɲɔgɔn na caman bɛ yen ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na an k'o sɔrɔ ni kɛnɛya ye k'o fana fɛti ni kɛnɛya ye ala kɛra bonya kosɔn ala ka an bɛɛ dɛmɛ donc jamanatigi ko a kɛrɛkɛ ɲama ka an ustaz fo Adamu Darame ale min nana wajuru kɛ su nin na ka tuwara ka an ka karamɔgɔkɛba fo Mali la min ye ustaz Sheikh Sherif Usman Madan Aidara ko k'a fo ka barika la ka waleɲuman lɔ mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ tɛ dugawu kɛ samaden ko ala k'a bonya parce que samaden ka bon ka kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka barika lo jidi sɔn barika kɔni bɛ yen ka ban ala ka an bɛɛ dɛmɛ ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ wasa jamanatigi fana ko k'a yɛrɛ ka fɔ karamɔgɔ la burukina bɛ yɔrɔ min na a ma dogo mɔgɔ foyi la farafina bɛ yɔrɔ min na a ma dogo mɔgɔ foyi la farafina ka gbɛlɛ bi tile in na ko ka dugawu kɛ fagarijugu min bi jamana kɔnɔ ala ka jamanaden hakili sigi ka hakili ɲɛnama di jamanadenw ma fagarijugu min bɛ yen ala k'o bɛɛ lajɛlen ban minnu b'a kɛ fana o b'a kɛra kun min na ala ka hakili ɲɛnama d'o ma o ka se ka bɔ a la an ka don ka jɛnta kelen fɛ ka bɔta kelen fɛ ka ka ɲɛnama kɛ ɲɛsuma na ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka sanakɛma yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen na ne jamanatigi ka forokan ye ŋaniya t'an lo assalamu alaikum. Ayiwa an bɛ jamanatigi somɔgɔw ka folikan kɔfɛ ale kumana san jamanatigi tɔgɔ la o la ni ala sɔnna an ka minisirimuso n'o ye Aja Fatumata Watara ale welela nin kɛnɛ in kan nka an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Rock ye u y'a wele ka ci teliman dɔ la Dubayi o kama a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka a y'a ka cɛkɔrɔbaw bila ka na o kana kuma a tɔgɔ la o la an b'a ɲini Sano Isaka fɛ a ka bɔ ka foli kɛ Aja tɔgɔ la ko a ka bisimila. Assalamu alaikum. N bɛ bɛɛ lajɛlen bonya ni karamantoyara ni bonya ka bɔ minisirimuso tɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ y'a sen ta ka na su na yan ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman segin hɛrɛ la ala ka gidiw kɛ lafiya la k'a ɲini Alahu Taala fɛ lomba ni baraka kama Muhamadu yɛrɛ sindi baraka kama ala ka gidi kɛ lafiya la jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ka an kɛnɛ to ka lafiyaw d'an ma ka silamaya labatoko ɲuman d'an ma ka ɲɔgɔn kanu d'an ma an ka se ka ɲɔgɔn kanu silamaya y'a fɔ cogo min na ala n'o bonya kama Aja ka bonya na an bɛna bonya di k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko a ni ce mɔgɔ o mɔgɔ y'a sen ta su na ka na yan ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la
k'a ɲini san wɛrɛ ɲatumasi a ka an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛnɛya ani lafiya ra ani hakili sigi ra ani jamana yɛrɛ ɲasuma na parce que mun na adamaden n'a bɛna nin kɛnɛ fasɔn ɲɔgɔn sigi jamana le ɲasuma na ala ka ɲasuma di jamana ma ala k'an kɛnɛ kɛnɛ to ka hakili sigi d'an ma ka hɛrɛ k'an ye an ma sigi ni min yɛrɛ ye silamɛya yɛrɛ kanu ala k'a don an bɛɛ lajɛlen dusu la ala k'an bɛɛ laban silamɛya kɔnɔ ka sabu ɲuman k'an ye bonya min bɛ yen su nin na o le ye nin ye ala ka an ni jama cɛfara ko ɲɛ su ni ɲɔgɔn caman b'a Alahu Taala fɛ baraka la ala k'a dan an ma kɛnɛya ani lafiya ra salamu alaikum rahmatulahi wa barakatu. ayiwa nin ye Aja Fatumata ka mɔgɔ ye minisirimuso min ye Sirifu Sɔn Amadani Ayidara invité ka na n'a ye fo Ayidara décoré la ale ka mɔgɔw de ye président ye Europe y'ale yɛrɛ ci ko ka taa Dubaï a ye weleli kɛ ko o de y'a kɛ a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye taamaden bɛɛ ala k'u bɛɛ ɲuman sigi o la n'an bɔra yen an b'a ɲini musow bɛɛ tɔgɔ la an bamuso n'o ye Ansarimusow ɲɛmɔgɔ ye Aja Mayimuna Kone a ka bisimila ka dakurunya 2 foli kɛ Aja Mayimuna Kone. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anya ufoni silamaya ka fori badeya ni keleya ani korota ka fori tanga ɲinin kɔ ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma k'an ka kuma sinsin setigi Alahu Taala tɔgɔ barakama ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛn tigi o kɔfɛ an ye nɛɛma ni kisi caman ɲini ala fɛ ka jidi an kuntigi Muhamadu kan n'a ka so dungew n'a ka saba kɔnɔnankɛw ani mɔgɔ minnu tugura ni sira sanuman ni kɔni ɲumanya ye fo ka se alikiyama jɔ dɔw ma ala ka nɛɛma ni kisi kɛ an n'o ye o la an sɔn ka di nin su in na ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ sanumanba nin kan n'o le ye ASFB terrain ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ walimadɔn ka bɛɛ barikada an b'a daminɛ jɔn na an ninjuru samabaga a se Sheikh Usman Madani Hayidara an b'a deli ala fɛ nin cɛba in sijan kɛnɛya lafiya ala k'o di an ma a bi ala ka diinɛ nati cogo min na ala ka ɲɛ ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan ka foli di an ka dugu maabaw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔbaw depuis autorité politique ra an bi an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo silamɛya sira kan komi kerecɛnya sira kan an bi an ka laadalamɔgɔw fo an bi an faw fo an b'an baw fo an bi an ka bolotigiw fo n'o le an ka force de l'ordre ye n'o le an ka an lakisibagaw Burkina fan bɛɛ lajɛlen na n'o le surasiw ye an b'o fo an bi dugawu k'u ye ala k'u lakisi an ka jamana ala k'a lakisi ala k'a latanga degun minnu bɛ yen ala ka degun ninnu bɛɛ ban an bi an ka tɔn ɲɛmɔgɔw fo an karamɔgɔ foni kɔfɛ an bi foli di an ka Burkina Ayidara ma Mohamed Adam Dramé ale ni wudu mamuru bɛɛ lajɛlen karamɔgɔsolakaw bɛɛ an b'o fo k'u walimadɔn k'u barikada ko musow k'u ka foli kɛrɛnkɛrɛnni bi u ye u bi min fɔ an ye lon bɛɛ u b'an tigɛ minɛ u b'an dusu salo u b'an hakili sigi u b'an cɛw minɛ cogo yira an na k'an ka sigiɲɔgɔnw minɛ cogo yira an na k'an denw lamɔ cogo yira an na an y'o bɛɛ lajɛlen fo Ustaz Mohamed Adam Dramé tɔgɔ la k'an ka ɲɛmɔgɔw fo n'o le y'an ka président ye Burkina yan depuis Elhadji Surakata Salamantao ani an ka président provincial Elhadji Haruna Keita fa sigɛbali ɲinɛbali
an b'a fo a kɛra fa ɲuman ye ala k'an yɛrɛw k'a den ɲuman ye a kɛra cɛ ɲuman ye ala k'an yɛrɛw k'a muso ɲuman ye a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛw k'a kɔtugubaga ɲuman ye a bi baara ninnu nati cogo min na ala ka ɲɛ ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen kan an b'a fo ka waleɲuman dɔn ani a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an bi commission d'organisation fo o ko depuis tile 4 olu bi baara na an bi min kalama a ka ca ka tɛmɛ tile 4 kan fori kɛrɛnkɛrɛn bɛ yen ka ɲɛsin u ma ani encouragement caman u yi siɲana caman kɛ nin kɛnɛ ni labɛn kosɔn an b'o fo an b'o waleɲuman dɔn an b'u barikada an bi dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ni baara ni ala ka n'an bɔnɛ a baraji la an bi invité kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛɛ sen y'u se yan ani minnu ŋaniya y'u se yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada k'u ni ce u yɛrɛ ye u y'an bonya ala k'u bonya o natɔ fɛn min m'o sɔrɔ o segimatɔ o fɛn ka n'o sɔrɔ san nataw bi ala bolo caman ala k'o yira an na kɛnɛya kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ ani sɔrɔ kɔnɔ kuma fitinin min bi an bolo nin su in na o le an b'a adressé an ka karamɔgɔ la hali bi sabula an musow ma kasi n'o tuma bɛɛ an bi kɛnɛ min kɔnɔ n'o le mawuludu ye mawuludu tigi yɛrɛ ale le kɛra sababu ye ka na an musow bɔ degu kɔnɔ alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ o bi an musow ɲɛnama de su don ko musodenya ye lebu ye ala sɔnna ale nana ka na an lakisi k'an bɔ ɲɛnama su don ma a mɔden n'o le Sherif Usman Madan Haidara kabi ale fana ka baaraw daminɛna a yi musow valoriser a yi musow kɔrɔta a yi place di musow ma k'an lɔn tribune ka k'an ka kuma hali n'o ma bɛn mɔgɔ dɔw ma tuma dɔ an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ an b'a fo ka Haidara ala k'an mɛn an kɔrɔ sijani kɛnɛ lafiya bi ala bolo ala k'o dan n'an ma o la Aja Maimuna Kone ka kuma kɔfɛ an bɛna dakurunya fila folikan di société civile mɔgɔw ma an kɔrɔkɛ n'o ye Laji Susu Sangare k'a ka bisimila ka foli kɛ société civile bɛɛ tɔgɔ la. Assalamu alaikum. An kilenna hɛrɛ la yarabi ala k'an si hɛrɛ la ala k'an ka laɲiniw sabati an bi kɛnɛ min kan nin tɛ anw kumayɔrɔ ye puisque an patron sigilen don yan nin b'a yira k'a fɔ hasidiya de tɛ nin kɛnɛ in kan sinon n'i ko médecin apprenti ka kuma a patron ɲɛfɛ kuma dɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ni ala ye hasidiya bɔ patron dusukun na ka ban apprenti bɛ se ka kuma a ɲɛfɛ o sababu ye mɔgɔ min ye o ye Seyid Sherif Usman Madan Haidara sababu ye ale le y'o fɔ a ka kuma caman na k'a fɔ adamaden tɛ se ka kɛ ni hasidiya tɛ na i la mais n'a nana i la i k'a gɛn ka bɔ i yɛrɛ la anw y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye an y'o ye Amusaru jogo la anw ye karamɔgɔ kanu u fana y'a dɔn an ye n'o tɛ anw kumayɔrɔ tɛ nin kɛnɛ ninnu ye an b'u fo k'u barikada nin kɛnɛ in hɛrɛ kɛnɛ don mais an bɛ profiter ka kuma parce que u ye tɔgɔ min fɔ ko an ka kuma tɔgɔ la o ye société civile le société civile dun anw bɛ kumaw ɲɛfɔ de bɛɛ k'a faamuya a faamuya bɛ se ka kɛ a kuma in fɔra a bɛnna mɔgɔw ma mais kuma dɔ a ti bɛn mɔgɔw ma mais n'an bɛ kuma ten a kuma ninnu caman bɛ yen an bɛ kɔlɔsili dɔw le kɛ n'an ye kɔlɔsili min kɛ an b'o le ɲɛfɔ o dɔ ye mun ye jamana kɔnɔ bɛɛ y'a kɔlɔsi k'a ye bi anw ka jateminɛ ye min yira an na karamɔgɔ y'a yira an na k'a fɔ n'i sera dugu o dugu denmisɛnw na o ye dugu i dɛsɛ i seni ye dugu la donc an bɛna min ɲini karamɔgɔw fɛ o sa Dramé an bɛ min ɲini a fɛ a bɛ bama bi problème dɔ bi dugu in na bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ anw minnu bɛ yala yɔrɔ caman an bɛ réunion caman kɛ an b'a ko n'u ye o ye mun ye an denw bi n'i taara ekɔliso la ekɔliden min bɛ kɛnɛma yɛrɛ o tɛ kilasi kɔnɔ
fɛn dɔ bi an ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'a dɔn mawuludu ye kɛnɛba de ye kɛnɛ min bɛ se ka ko caman furakɛ puisque baara bɛɛ kɛbaga bɛ nin kɛnɛ in kan yan o ye mun ye bi an ka denmisɛnw n'i taara ekɔlisow la fan o fan i bɛ denmisɛnw de ye u jɔlen don gurupu a bɛɛ bɛ dɔrɔgu de minɛ a tiɲɛli fanga bonyalen don kosɛbɛ ni min y'a ta fɔ alhamdulilayi mais ni min m'a fɔ bɛɛ bɛ yen mɔgɔ si tɛ yen bi min b'i den dɔn a dɔrɔgu min a kɛni bɛ tiɲɛliba ye bi ka taa se dɔrɔ kuntan dɔ b'u fɛ kanɛti dɔ bɛ yen ko vodi a bɛ ka tiɲɛli min kɛ bi ala de b'a dɔn mais a caman an yɛrɛw de b'a feere la anw minnu ye den ninnu fa ye anw de bɛ kan ka feere anw minnu y'u ba ye anw de bɛ kan ka feere bon komi u ye sira di ne ma ko n ka kuma société civile de tɔgɔ la anw ka kuma ye nin kuma nasɔn ninnu de ye an b'a ɲɛfɔ ni mɔgɔw sera k'a faamu k'a kɛlɛ bɛɛ ka bama i ka so k'i den kɔlɔsi a y'a denw ka sagi kɔnɔnaw filɛ a y'a denw kɔlɔsi fɛn ni den bɔra ekɔli la a y'a ka sagiw filɛ problème caman bɛ yen bi bɛɛ den tiɲɛ n'o ye yɛrɛkun ɲina ma mais n'an ye micro sɔrɔ ka nin kuma yɔrɔ ninnu sɔrɔ an b'a ɲɛfɔ peut-être kuma dɔw a bɛ se ka kɛ a ti bɛn mɔgɔw ma mais a tiɲɛ bɛna ye quoi école maîtriw bi yen se foyi t'u ye an denmisɛnw bila ka taa u b'u ka leçons kɛ mais ni denmisɛnw bɔra yen u tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ den na école maître yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ den bugɔ bi donc problème min bɛ yen anw société civile an bɛ kuma mɔgɔw ka se ka bama bɛɛ k'i bama k'i den i seko k'i den na so quoi sinon nin problème min bi a kɛlen bɛ ka bɛɛ bolo da donc ne tun ko n b'o yɔrɔ in de fɔ ka gɛlɛya société civile tɔgɔ la puisque ni dugu denmisɛn tiɲɛna ka ban o ye dugu yɛrɛ halakilen de donc an b'a la deli ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bangebaga bɛɛ ma bɛɛ ka se k'i den kɔlɔsi kosɛbɛ sinon nin fɛn in a kɛlen bɛ damadɛn ye bi dɛ den musoman n'a cɛman a bɛɛ de bɛ vodi min sinon an bɛ yɔrɔ min bi vraiment an nisɔn ka di puisque karamɔgɔ ka kuma bɛɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ in kɔni na ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ kɔni dɛmɛna sa o walayi tiɲɛ dɛmɛna anw ɲɛ b'o de la bi mɔgɔ minnu bɛ internet kɔlɔsi minnu bɛ société comment on appelle réseaux sociaux filɛ bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na donc ji bɛ laban jun kɔrɔ de karamɔgɔ wasara a kɛra hɛrɛ de ye quoi an fari fonina an lafiyara bi juma misiriw la a kuma nɔgɔyara tiɲɛ dɛmɛna yarabi hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka hɛrɛw caya ala ka laɲiniw sabati ala k'an sɔn miliyari la yarabi ala k'an sɔn miliyari la an k'a kɛ ka badenyaw tugu ka sinjiya tugu n'a ye k'a kɛ ka hɛrɛw caya hali bi yarabi ne k'a sɔrɔ caman ka se ka bɔbɔw kɛ n sago ye ka julasoba lotiser ka siraba damani bɔ a kɔnɔ je vous remercie. an bɛ société civile mɔgɔw fo Laye Yusuf Sangare n'ala sɔnna dakuruya fila folikan bɛ collectif bolo lɔgɔ fiyɛba mɔgɔw u ka association commerçant u ka fɛngɛ faralen ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ o ma ko collectif o ɲɛmɔgɔ bi yan n'o ye Kusube Amidu k'a ka bisimila ka foli kɛ collectif bɛɛ tɔgɔ la. Jama assalamu alaikum. A keto baara ko an ka kuma collectif commerçant ka tɔgɔ la donc commerçant tɔgɔ la bi an b'a ɲini ala fɛ mawludu tɔgɔ la ala ka jamana ɲa suma n'i y'a ye ko commerçant jamana ɲa suma na de donc an b'a ɲini u fɛ mankan mɛsɛnw bɛ yen ne donna lɔgɔ sugu kɔnɔ bi mankanw bɛ yen mais an b'a ɲini ala ni bi suw na lɔhɔrɔn kosɔn ala ka mankan nɔgɔya ala ka ne faamaw ala k'an kan bɛn n'i y'a ye a bɛ kuma tuma dɔ la a bɛ fɔn ɲɔgɔn kɔ sigikafɔ dɔ tɛ yen n'an sigira k'a fɔ n'ala sɔnna an bɛn kelen ma donc an b'a ɲini ala fɛ ala ni mawludu ni lɔhɔrɔn ala ka commerçant don dɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye kuma min fɔra tan ni an b'a ɲini ala fɛ ne kuma nin ɲɛna o ye commerçant bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye n'a tiɲɛna fana o ye ne ka denmisɛnya ye a kɛtɔ b'a la salamu alaikum. collectif mɔgɔw fo an bɛ kɛnɛ min kan walima an bɛ terrain min na mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ terrain di an ma an bɛ jaune noir mɔgɔw ka terrain de la
donc ka ɲɛmɔgɔ bi yan n'o ye Laji Tijani ni bɛɛ b'a dɔn ko Tijani Goshe a bɛ dɔn ni o de ye o la ko dakuruya fila folikan b'a bolo ka jama fo k'a ka bisimila. Ayiwa n bɛ yan fonctionnaire tɔgɔ de la l'association sportive des fonctionnaires ko n ka na foli lase karamɔgɔ ma an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn a ye baara mun k'an ye an b'o dɔn a ka dugawu kɛ a ka continuer ka dugawu kɛ an baw fo an bɛ baw fo ni wale ɲuman dɔn k'o wale ɲuman dɔn bilen to n bɛ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an cɛ n bɛ Dramé fo Dramé ko a ka bama an ma ayiwa an bɛ k'an yɛrɛ kalifa ma Ala kama a kira kama jama min don jama gɛlɛman don a k'an dɛmɛ ni dugawu ye an bɛ dugutigi fo n'o ye Siriki ye n b'a fo n b'a sɛbɛkɔrɔ puisque an bɛ ɲɔgɔn dɔn terrain in kɔnɔ yan o de ye Ala sago n tɛna diɲɛ puisque Isu Sangare a ye caman fɔ n'an ko an bɛ fɔli kɛ sa a bɛ kɛ répétition de vraiment a ka kuma diyara n ye kosɛbɛ puisque a kumana an bɛɛ lajɛlen fɛ denba bɛɛ denfa bɛɛ lajɛlen ka dɔ tɔmɔ a la o de ye Ala sago denmisɛnw bɛ cogoya man ye il demande une éducation puisque éducation fosi tɛ yen denmisɛnw délaissés a kɛlen bɛ fɛn tiɲɛni ye an ka banbaw denmisɛnw a tɛ se ka to maître dɔrɔn bolo u man taa se so a ka to k'o surveiller o de ye Ala sago an cɛ ani baraji. Laji Tijani ka folikan kɔfɛ an ka maire bi yan walima maire ni o de ye Paulin Sani an b'a ɲini a fɛ a kana gɛrɛ ka dakuruya fila foli kɛ monsieur le maire. n ka foli bi filama jɔnkulu bɛɛ ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ Ala ni Dramé tɔgɔra n ka foli bi limamu cɛkɔrɔbaw ani mɔgɔ mɔgɔ y'a sen ta ka se nin kɛnɛ nin kan ou bien a hakili tun b'a la ka na Ala ma se ka kɛ a ka yan ma sɔrɔ an ka foli ni dugawu b'a ye n'i y'a ye an fana nana nin kɛnɛ nin kan parce que kɛnɛ b'a lo lon b'a lo cɛkɔrɔba caman bɛ yan muso caman bɛ yan n'i ye cɛkɔrɔba ye kɛnɛ kan i k'a lɔn ko tiɲɛ bɛ kɛnɛ nin kan Ala sira b'a kan an tɛna kuma caman dugawu bɛna kɛ bi su nin na Ala ka dugawu nin jaabi Ala k'a minɛ Burkina Faso ani jamana fantan 4 bɛɛ ye Dramé tɔgɔra fana y'a ye dɔ kumana yan ko Ala ka julasoba loti Ala ka fila ni dafin karaba k'o don bɔbɔw kama kɔrɔ Sulama jɔnkulu ma cɛkɔrɔba ma limamu n bɛna dugawu min kɛ su nin na hegi Ala ka se d'an ma Ala ka ɲina hegi nɔgɔya an ye ni faamaw cɛ Ala ka sira ɲɛnama d'an ma fɛn min b'a to Laji ani Aja caman ka sɔrɔ n b'a ɲini n dɔgɔw fɛ n kɔrɔw fɛ o ka bama kuranna ma o ka karamɔgɔw lamɛn barisa kuranna a b'an ka diɲɛ sosigi nɔgɔya a bɛ lahara nɔgɔya an ye an bɛ karamɔgɔw fo ka Dramé fo parce que ladilikan min bi kɛra a bi ɲɛmɔgɔw dɛmɛ Burkina Faso ka mɔgɔw koron ka se ka se mɔgɔw kɔrɔ k'o dresser an ka foli b'a ye Ala ka su yɛrɛ. Ayiwa an bɛ maire fo ale de ye arrondissement numéro 2 maire comme n'an ko kɔlima maire a ti faamu n'a fɔra arrondissement numéro 2 yɔrɔ camanba de b'a kɔnɔ ale de y'o maire an b'a fo n'an bɔra yen Bobo alimami bɛɛ tɔgɔ la an ka imam a Cheikhul Fadil El Muhtaram Muhammad Amin Sore ka bɔ kɔlima an b'a ɲini a fɛ a ka gɛrɛ ka dakurunya fila foli kɛ imam bɛɛ tɔgɔ la. Alhamdulillah rabbil alamin an fɔlɔ de bi Alahu subhanahu wa ta'ala fo wa Ala min sɔnna k'an kɛnɛ se nin su in na an b'a ɲini se tigɛ Ala fɛ an sigira hɛrɛ la ya Rabbi Ala k'an ɲuman wuli a filanan an bɛ foli ani nɛɛma ɲini ka kisi caman ɲini Aminata ni Abdulayi ka ɲɔgɔn ye balima n'o ye Muhammad El Basir ye Ala ka kisi caya kan ka nɛɛma caya kan a n'a ka so dunkew a n'a ka kɔlɛnw
ana ka tugubaga ɲumanw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se alikiyama ma o tɛmɛni kɔfɛ ko an ka foli kɛ alimamuw tɔgɔra bon vraiment cikan lo an karamɔgɔ y'a dɔn an ta ko an k'a kɛ an tɛ se ka ban an bi mɔgɔw fo bobo alimami bɛɛ tɔgɔra fɔlɔfɔlɔ an bi mɔgɔw fo ni imam saka tɔgɔ ye n'o welela imam bɛɛ bɛ don ale kɔnɔ an b'a ɲini setigi ala fɛ sigi ala k'a kɛ hɛrɛ ye sigi ni ɲɔgɔnna bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini setigi ala fɛ ala k'o ɲuman sigi k'o ɲuman wele an bɛ foli bila ka taa an karamɔgɔ yɛrɛ ma n'o ye Sheikh Usman Madan Haidara ye an b'a ɲini setigi ala fɛ a hamiw fɛn o fɛn ni a b'a fɛ a ka kɛ diinɛ in na ni o ye ale yɛrɛ ka hami ye an b'a ɲini setigi ala fɛ ala k'a ɲɛ an bi an balimakɛ a n'an ɲɛ yɔrɔ julaso yan n'o ye Abu Nafisa Muhammad Adam Drame ya Rabbi ala k'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ala k'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na an ka cɛkɔrɔbaw bi yan Mosi Kabila ɲɛmɔgɔ Alaji Abubakar an ka golotigiw an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini setigi ala fɛ san ɲɔgɔn caman bɛ ala fɛ ya Rabbi ala ka yira an na an b'a ɲini setigi ala fɛ san wɛrɛ ɲatuma se k'an bɛɛ sɔrɔ yan fɛn o fɛn bɛ bɔ an na o ka kɛ an ka jurumu dɔrɔn ye fɛn kana bɔ an na yan an b'a ɲini setigi ala fɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'an ɲuman wuli ala k'an ɲuman sigi ala k'an ɲuman wuli ala k'o k'an ye a ka ala ya bonya kama kira n'a so bonya kama salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamu ka foli kan kɔfɛ ni ala sɔnna ne yɛrɛ y'a dɔn bɛɛ kɔrɔtɔlen don an bɛna kuma di président Keita ma o kɔfɛ an bɛ kuma di kumatigi ma ani karamatigi ma o la an b'a ɲini président provincial Alhaji Haruna Keita a ka bisimila ka foli kɛ. An bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ ka taga ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma an b'an seli ni ala tɔgɔ barikama ye jinɛkɛ dɔgɔnintigi dara nɛma kɛrɛnkɛrɛntigi ka ala tando dafɛnw bɛɛ tigi ala tando kɔfɛ an bɛ nɛma caman ɲini ala fɛ ka k'a ka kira kan a n'a ka sahaba ɲumanw a n'a somɔgɔw ani mun tugulaw kɔ ni ɲuman sira ye fo ka taa se jɔ dɔ ma sama ɲumanw na ala k'an sɔrɔ kan o la an sigila hɛrɛ la ala k'an wele hɛrɛ la ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika la ala min sɔnna salon tɛmɛnen kɔfɛ k'an bolo ka se ɲinan ma ka nin suba nin yir'an na kɛnɛya la n'o ye kira nɛma ni kisi b'a ma a bangeli nisɔndiya kɛnɛ sigili an bɛ ala fo la o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ sen i bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka se yan an ka foli b'a bɛɛ ye aw nana hɛrɛ la ala ka bɛn ɲuman tigɛ hɛrɛ la o kɔfɛ an b'an ka invité fo an ka welelen mɔgɔ caman sɔrɔ a caman ye kɛnɛ sɔrɔ dɔrɔla ye caman sɔrɔ mun ma kɛnɛ sɔrɔ mun ye kɛnɛ sɔrɔ ani mun ma kɛnɛ sɔrɔ n'o ŋaniya bɛɛ an ka foli b'o bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ o nana an bonya ala ka n'u bonya o kɔfɛ an b'an ka jamanatigi fo a ka délégation ye an sɔrɔ yan ka foli k'o ye o k'a lase jamanatigi ma ko an ka foli b'a ye o kɔfɛ an ka ministre ka délégation ye an sɔrɔ yan madame Ouattara Adja Sanu a ka délégation y'an sɔrɔ ko a yɛrɛ bɛ taama la an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲuman sigi ka foli di a ka délégation ma k'o barika la k'o waleɲuman dɔn o kɔfɛ an ka maire y'an sɔrɔ yan n'o ye Kolma maire ye an ka foli b'a ye ani Bobo maire bɛɛ o kɔfɛ a ka société civile Elhaji Isu Sangare an b'a fo k'a waleɲuman dɔn tuma bɛɛ n'a ye kuma ta a b'a fɔ ko a ka patron bɛ yan c'est vrai a ka patron ye mais n ka baarakɛɲɔgɔn don a y'an bonya vraiment an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'a bonya ala ka hɛrɛ ka n'a ye ala ka n'a garijɛgɛ foni an bɛ terrain min kan n'o ye journal terrain an b'a ɲini ala fɛ ala ka balontan ala ka sabati o bolo o ka bureau ala ka bɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fo tuma o tuma n'an sera o ma terrain ko la vraiment o b'a jama nɔgɔya bɛɛ ye an facɛ Tijani ale an ka facɛ ale y'an facɛ an ka patron min kan se an sira kan
an bɛɛ ka patron an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ sini kɛnɛya ani lafiya ala m'o jira an na ma n'an bɔra yen an b'an ka imamu fo imamu fɛn fɛn kɛnɛ nin sɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ ye k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ani silamɛ association fɛn fɛn kɛnɛ nin sɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ ye o kɔfɛ k'an ka musobaw fo Maimuna Kone a n'a ka biro ani muso bɛɛ Amsar kɔnɔ an ka foli b'a bɛɛ ye ka daminɛ ka kɔntire duuru diɲɛ o bɛ baara la bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la ala ka hɛrɛ k'an n'o ye ala ka an n'o sara k'an ka organisateur fo Kasum Sabado a n'a ka cɛdenw ka Satan an ka électricien an ka foli k'o ye olu mun kɛra sababu ye ka yɛrɛ jama bi ka commission bɛɛ fo labɛn sira kan labɛn a ma nɔgɔ dɔw bɛ tile naani bɔ bi o ma to ka lu kɔnɔ o bɛ baara la sun turu bɛ si yan an b'a ɲini ala fɛ ala ka a kɛ sira ye diɲɛ na yan k'a sira tɔ bila ko kɔnɔ lahara o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ka dɛmɛ y'an sɔrɔ nin baara in na an ka foli bɛ bɛɛ ye dɛmɛ dibagaw cayala mun ye dɛmɛw kɛ u bɔra wariw la ani minɛnw ani ŋaniya ɲuman an ka foli b'a bɛɛ ye ala ka kɛ maludi yɛrɛ bonya kama dɛmɛ ninnu bɔra yɔrɔ min na ala ka barika don la ala ka barika don la ka foli tingo an karamɔgɔ la Seydi Sherif Usman Madan Aidara ka ɲini ala fɛ a yɛrɛ bɛ sigi min na bi ala ka kɛ hɛrɛ ye ala k'o ɲuman sigi hɛrɛ la k'o ɲuman kɛ hɛrɛ la maludu bɛ kɛ kɛnɛ kɛnɛ kan bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ sabati ala k'a bɛɛ sabati ala kana basi bɔ a la ala kana basi bɔ a la o kɔfɛ an ka dugusen mun y'an sɔrɔ yan dugusen 57 mɔgɔ mun bɔra dugusen ninnu na k'an magɛn mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 400 ani 91 o de y'an sɔrɔ yan maludi hukumu kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ o nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman tigɛ hɛrɛ la o nana an ka kɛnɛ bonya ala k'o bɛɛ bonya o kɔfɛ n'i ko malodu kira nɛma ni kisi ba ma a cila ka kɛ hinɛ ye diɲɛ bɛɛ de ma o la n'a bangeli nisɔndiya sera an ka ɲi ka walew kɛ min fana nafa bɛ se diɲɛ bɛɛ ma o la an ye tɔndenw wele kunu o ye joliji kɛ misiri kɔnɔ pɔsi 198 an y'o de sɔrɔ ka di jolijilaw ma ni ala sɔnna ma mɔgɔ caman bɛ nɛɛma sɔrɔ o kosɔn ka kɛ nisɔndiya kama kira bangeli parce que kira cɛra pour que bɛɛ ka lafiya n'a bangeli tun bɛ sira fana an ka ɲi ka wale kɛ bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ min na an b'a ɲini ala fɛ joli mun bɔra ka ji ala ka joli caman bila n'o la ala ka kɛnɛya don o farikolo kɔrɔ o kɔfɛ an bɛ dugawu k'an ka jamana ye n'i y'a mɛn ko an bɛ malodi kɛra jamana basigi ninnu jamana ala ka basigi don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ ala k'an la hɛrɛ la k'an wolo hɛrɛ la an ka finitigiw an b'a ɲini ala fɛ ala k'u lakisi k'u lataga an ka faamaw ala ka jɔsi ɲumanjɔw ma u ka se ka jamana bila jɛsuma kɔnɔ mun yɛrɛ bɛ a sun na an lakanali kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'o ye an ka presse mɔgɔw mun bɛ an ka kunnafoniw jansa ka daminɛ telew la ka taa presse écrits la ka taa réseaux sociaux la an ka foli b'a bɛɛ ye aw nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la ka ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ yira an kɛnɛ la an ka lagarata bɔ an tɛ ɲinɛ o kɔ salon ani dɔw ye nin kɛnɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ cɛw b'o la muso b'o la bi o bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'o layɔrɔ suma silamɛsiw bɛɛ ala ka hinɛ o la ala ka yafa o ma ala ka laban koɲuman di an yɛrɛ ma banabaatɔw ala ka lafiya di o ma mun bɛ lu kɔnɔ ala k'o kɛnɛya mun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ala k'o kɛnɛya ala k'an bɛn kelen ma ala k'an sogo diya ma ala ka so yɛrɛ diya ma k'an karamɔgɔ fo Ustad Mohamad Adam Dramé a n'a ka wudu mɔgɔ bɛɛ ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ tabalikan sanfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'o ye o bɛna ladilikan mun diya ma sun na an bɛ tɔrɔ ɲuman ala k'a diya ma ka baara nɔgɔya ye ala k'o latigɛ ala k'o ka kalaya bonya kama kira n'a sɔngɔ bonya kama shirifu bonya kama assalamu alaikum alhamdulillah ka aw ladɔnniya k'a fɔ an ka nin kɛnɛ nɔrɔma ɲi an karamɔgɔ
ani an fa a Sheikh Mohamed Dramé ale de bɔra ka laseli kɛ silamɛ jama ye nka yan'an karamɔgɔ ka don a ka laseliw kɔnɔna na tuubiden caman de sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔna na. Asaidu zikri ka ilana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa sabba ala qalbi sha'abib rahmatin hikmati maulana al-hakimi fa ahkamat. Ramadan islamaw an sigira herla an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka an ɲuman wuli hɛrɛ la, ala k'an sago d'an ma, ala k'an ka limanaw jidi, ala kana an labila, ala kana an malo, an ka fariganw ala k'u nɔgɔya, jamana ala k'a kɛ ala sago ye. Ayiwa ko an balima dɔ bi yan ko a bɛ fɛ ka tuubi, ayiwa an b'a fɔlɔ ale la ko an balima dɔ b'a fɛ ka tuubi, an b'a fɔlɔ olu la. Silamɛya ye diinaba ye, i ye limaniya sɔrɔ i nana k'i b'a fɛ ka to silamɛya ra, o ye koba ye, mɛ an bɛ min gɛlɛya i ma n'i tuubira bi sini ka taa mɔgɔ dɔ ye k'a fɔ ko ja ko silamɛw yɛrɛ jogo bɛ tan, silamɛw jogo tɛ tan dɛ, adamaden juguw le bɛ yen, i y'a faamu. Silamɛya ye tiɲɛ ye, donc n'i tuubira i bɛ baara kɛ n'i ka tiɲɛ ye. Wulibali don parce que ale bɛna tuubi sisan, ale ye mɔgɔ kura ye, a bɛna tuubi ka mɔgɔ kɔrɔ minnu sɔrɔ a la, a bɛna o dɔ ye ka ko dɔ kɛ dɔrɔn k'a miiri ko ja silamɛw yɛrɛ bɛ tan, silamɛw tɛ tan dɛ, adamaden jugu dɔw le bɛ yen, i y'a faamu. Donc i b'i jija i b'i ka diinɛ minɛ n'i sɔbɛ ye, i ni limaniya min nana banba ka to i ka limaniya kan, i y'a faamu. I b'a fɔ ne seereyara, tigisi tɛ yen, tigisi tɛ yen, ne seereyara, tigisi tɛ yen, ou bien maa wɛrɛ tɛ yen fɔ Ala, a kelen don. Filanan taara n seereyara kira Muhamadu, ala ka kira lo, ala ka jɔn lo, ne ti fila fara ala kan, n ti sonyɛni kɛ, n ti jinaya kɛ, n ti n den faga, n ti namara dogoni kɛ n bolo kɔrɔ, n t'a kɛ n sen kɔrɔ. Ni kira Muhamadu ye n bila baara min na, ni kira Muhamadu n'a ye bila baara min na n b'a kɛ. Ala ka yafa ni ma, ala k'i sabati, ala k'i sabati, i ka tuubi, ala k'a kɛ tiɲɛ ye. Ayiwa ko i tɔgɔ tun ye ko Cécile, i y'a kanu k'i tɔgɔ falen wa? Tɔgɔ jumɛn diyar'i ye? Aminata. Ayiwa kira batɔma, silamɛw a ye kɛ seere ye, ala y'an bɛɛ seere ye. An balimamuso tubira ka don silamɛya ra su in na, a ye tɔgɔ min kanu o ye Aminata ye. Bi tɛmɛni kɔ bɛɛ ka wele Aminata, ala k'i tɔgɔ kɛ Aminata ye, ala ka sababu ɲuman k'an ye, ala k'i sabati. E fana b'a fɛ ka tuubi? I y'a faamu? An ye min fɔ an balimamuso ye, o kelen de bɛ f'i fana ye, i y'a mɛn wa? A fɔ ne seereyara, ne seereyara, masi tɛ yen, masi tɛ yen fɔ ala, a kelen don. Filanan taara n seereyara kira Muhamadu, ala ka kira don, ala ka jɔn don, n ti fila fara ala kan, n ti sonyɛni kɛ, n ti jɛnɛya kɛ, n ti n den faga, n ti namara dogoni kɛ n bolo kɔrɔ, n t'a kɛ n sen kɔrɔ. Ni kira Muhamadu
a ye n bila baara min na n b'a kɛ ayiwa ala ka yafa ni ma ala k'i fanga se ayiwa e fana y'a kanu k'a i tɔgɔ falen wa tɔgɔ jumɛn ka di e ye a fɔ ka ɲɛ ɔhɔ ayiwa silamɛ a ye kɛ seere ye ala y'an bɛɛ seere ye an balimamuso ye ayisa de kanu ayiwa bi kɔfɛ bɛɛ k'a wele ko ayisa yarabi ala k'i kɛ ayisa ye ala k'i kɛ seyida ayisa ye ala k'i sabati salli ala rasuli e fana bɛna tuubi azali a fɔ ne seereyara tigisi tɛ yen fɔ ala a kelen don filanan taara ne seereyara kira muhamadu ala ka kira don ala ka jɔn don ne tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara dogoni kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara min na n b'a kɛ ala ka yafa ni ma ala k'i sabati e ye tɔgɔ jumɛn kanu ayiwa ala k'i kɛ alima ye bi kɔfɛ bɛɛ k'a wele ko alima ala k'i kɛ alima ye o fana ye kerecɛn ya fatu a ɲɛna a fɔ ne seereyara masi tɛ yen fɔ ala a kelen don filanan taara ne seereyara kira muhamadu ala ka kira don ala ka jɔn don n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara dogoni kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara min na n b'a kɛ ala ka yafa ni ma ala ka ni laban ye ko i tɔgɔ ye ko fatu faleli tora tun ayiwa ala k'i kɛ i b'a fɛ ka falen yan wala fatumata ala k'i kɛ fatumata ye ala k'i sabati a fɔ ne seereyara masi tɛ yen masi tɛ yen fɔ ala a kelen don filanan taara ne seereyara kira muhamadu ala ka kira don ala ka jɔn don n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara dogoni kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara min na n b'a kɛ ala ka yafa ni ma silamɛw an bɛ ala fo an bɛ ala barikada ala min sɔnna ka ɲɛ an ma an ka se ka sigi yan su in na an bɛ ala fo ka ala barikada o kɔfɛ an bɛ nɛɛma ni kisi camanba ɲini ala fɛ k'a di kiraw ka kuntigi ma n'o ye muhamadu musafa ye k'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi kɛ kira belebeleba ye a n'a ka somɔgɔw ani mɔgɔ minnu tugura a la ni ɲumanya ye fo ka taa se kiyama don ma ni ala sɔnna a ma su in na an bɛ kira ka bangeli kɛnɛ kan an b'a fɔ min ma ko mawulidu an bɛ mawulidul musafa kɛnɛ kan farisogotigiw ka kuntigi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an don a barika lahɔrɔma na ka fɔ ala ka dɛmɛ ma su in na an bɛ bobojilaso yan an bɛ hippodrome balontan kɛnɛba kan n'o ye jaune noir ka balontan kɛnɛ ye ka bɛn le 18 octobre l'an 2021 yan'an ka taa ni kuma ye ɲɛfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka foli fɔlɔ an ka diina masayikhuw ra ani diina alimamiw karamɔgɔw wajulikɛlaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an ka jamanatigilaso mɔgɔ minnu bɛ yan jamanatigiw an b'u fo
k'u barikada n'an bɔra yen politiki faama minnu bɛ yan sugufiya ka délégué bɛ yan maires bɛ yan secrétaire généraux bɛ yan conseillers bɛ yan an b'u fo k'u barikada n'an bɔra yen silamatɔn fɛn o fɛn bɛ yan a tɔgɔ ye di fédération des associations musulmans du Burkina u ka lasigidenw bɛ yan an b'u fo k'u barikada adamadenya jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yan société civile mɔgɔw an b'u fo k'u barikada o kɔfɛ an balimamusow Aja Maimuna Kone ni a balimaw an b'u fo k'u barikada ka duwawu ɲini u fɛ ka duwawu k'u ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ garibu parler na su in na nin ye musow ka parla ye k'o don garibu ra an b'aw fo Aja Maimuna Kone i ni kɔdenw bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye n'an bɔra yen an bɛ foli sanuman sama saniya karamɔgɔ ma an bɛ nɔɔrɔ foli sama nɔɔrɔtigi ma ka dawula foli sama dawulatigi ma ka boli bonya foli sama bonyatigi ma aw bonya jamaw cɛra nɔɔrɔ jama cɛra danbetigiw cɛra an bɛ danbetigi fo ni danbe foli ye cɛ min ye dileki bɔ Ala ye wa Ala ye dileki don a kan na cɛ min wulila ka jɔ ka Ala ka diina dɛmɛ wa Ala y'a dɛmɛ cɛ min u y'a laɲini cogo bɛɛ k'a ka kumakanw faamu cɛ juguya k'a di adamadenw ma nka Ala ma sɔn fiyewu fɔ Ala ye kuma ninnu tiɲɛw bange k'a bɛɛ lajɛlen bila kɛnɛ kan ni sigiyɔrɔ in na an bɛ Sharafu Dini fo an bɛ Bahawu Dini fo an bɛ Izu Dini fo an bɛ Fakru Dini fo an bɛ Shihabu Dini fo an bɛ Nuru Dini fo Abu Muhammad al-Madani Maulana As-Sayyid Al-Sharif Usman Madan Haidara an b'a fo an b'a barikada ka ɲini Ala fɛ karamɔgɔ Ala ka sini kɛnɛya di an n'a ma karamɔgɔ bɛ hɛrɛ min ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'o hɛrɛ d'a ma a bɛ siran fɛn o fɛn ye di diɲɛ ni lahara Ala ka n'a kisi a ma n'an bɔra yen an faso Burkina Faso jamana in an bɛ duwawu k'a ye jamana tenitigiw polisiw sɔrasiw gendarmew douaniers an bɛ duwawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye ka une minute de silence ɲini aw fɛ an ka wuli ka jɔ an sen kan miniti kelen jamana sɔrasi minnu benna jamana kunkɔrɔ tenitigi fɛn o fɛn ni tora jamana défense la an ka wuli ka jɔ an sen kan une minute de silence ka duwawu kɛ jamana tenitigi minnu bɔra ka bin k'a ɲini Ala fɛ minnu bɛ yen Ala k'u lakisi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين jamana finitigiw Ala k'u lakisi Ala k'u latanga an ka jamana yɛrɛ Burkina Ala k'a basigi Ala ka hakilisigi don Burkina kɔnɔ Ala ka sécurité don Burkina kɔnɔ su in na n badenw ni Ala sɔnn'a ma n y'a fɔ aw ye n ka kuma daminɛ na an bɛ mawuludu sigira su in na Ala ka kira belebeleba n'o ye Muhamadu Musafa ye ale ka bangeli san kunbɛn an bɛ o sigira su in na wa su in na sigi a ma dabɔ foyi kama fɔ ka Ala barikada ka Ala fo k'a fɔ Ala ye ko Ala ni ce Ala ye nin kira belebeleba min di an ma a bɛnna an ma kira min nali kɛra sababu ye ka yɛlɛmali don adamadenw jogo ra jango kira min kɛra sababu ye ka kuma an ka jeunesse fɛ Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala ka san yɛrɛ caya Ala ka amina kow nɔgɔya Ala k'an sago d'an ma Ala ka n'an labila Ala ka n'an malo nin de diyara Ala ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye an badenw foli ani tanuni o bɛ kɛrɛnkɛrɛn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo k'aw barikada aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na ka aw ladɔnniya k'a fɔ an ka nin kɛnɛ sanumanba in aw kun cɛra ka kɔn waati ɲɛ ka d'a kan
ala sɔnna sanko donna kow la an be ala deli bilasiralikan minnu dira kɛnɛ kɔnɔna na a mɛni ani k'a taga baara kɛ ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye. Duwawu minnu kɛra ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi. Kɛnɛ ninnu sigili a n'a seereyali ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ma dalu ye k'a kɛ kɛnɛ in bonya a n'a barika kama ka basigi nati an ka jamanaw kɔnɔna na. Hɛrɛ ani lafiya ala k'o jidi an ka denbayaw kɔnɔna na. Cɛbɛn ani kanbɛn ala k'o sabati an ka jamanaw kɔnɔna na ani silamɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Ka foli ani tanuni kɛrɛnkɛrɛn ni waati in na ka ɲɛsin Burkina Faso a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma. Anw ye fɛn min sɔrɔ ka yira aw la bi o de kun ye nin ye. Aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ. Shukran lakum wa barakallahu fikum.